بار دیگر السلام علیکم دوستان عزیز. ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله المپیادهای جمهوریوی. ادامه می‌دهیم به حل کردن مسئله المپیادهای جمهوریوی و امروز رسیدیم به مسئله سوم. به مسئله سومی المپیادهای جمهوریوی خواننده‌های صنف‌های 10 خوانندگان صنف‌های 10. شرط مسئله رو من در اکران گذاشتم. چوینک آلومینی ماسش 200 گرم که در داخلش 3 کیلوگرم آب در حرارت 15 گراد سلسی است با گرم کنک گازی ضریب کار فایده‌ناکش 50% گذاشتند. اگر در دام 10 دقیقه آب چوینک جوشیده 40 گرم آن به بوق تبدیل یافته باشد، توانایی گرم کنک گازی را یابید. گرم کنک گازی یعنی انا همون چوینک آلومینی. گرم کنک گازی چوینک آلومینی را با آبی در داخل آن بوده گرم میکند و برای این یگان توانایی صرف میکند. اما توانایی که گرم کنک گازی صرف میکند در اینجا توانایی پوره میباشد. توانایی فایده‌ناک باشد انا همون توانایی میباشد که برای گرم کردن آب و آلومینی صرف شده است. شرطش را خوندم. من در اینجا پیشکی داده ها رو ترتیب داده شده است. در اینجا با ایندکس 1 من آلومینی رو قید کردم. آلومینی در اینجا مساش 200 گرم یعنی M1 0.2 کیلوگرم، در مقدارش خاصی آن 880 جول تقسیم کیلوگرم ضرب کلوین و در اینجا باز آب هست که انا این آب باشد تا 100 گرم گرم می شود و بعد از تا 100 گرم گرم شدن یک قسم آب یعنی 40 گرم آن به بوق تبدیل می یابد و در اینجا حرارت چوینک و آب باقی مانده انا همون 100 گراد سلسی می ایستد، تغییر نمی یابد. یعنی بیاید اول میگویم که برای گرم کردن اولای ما هم آب و هم آلومینی 15 گرادوس است. چقدر انرژی رو لازم می شود که هم آب و هم آلومینی را تا 100 گرادوس گرم کنیم. اول برای آلومینی می نویسیم Q1 برابری S1 M1 دلتا T 1 S1 ما بیاید همین تا گذاریم ایستاد، یعنی انا همین قدر انرژی به ما لازم می شود برای گرم کردن آلومینی تا 100 گراد سلسیوس و S1 M1 البته به ما معلومه دلتا T1 باشد. بیاید این رو خیر میگذاریم. دلتا T1 ما این 100 گرادوس تری 15 گرادوس. 100 گرادوس رو با یگان T اشاره میکنیم C1 M1 T تری T0. انا همین T0 رو اما انا همین T0 رو باشد من در داده ها ننوشتم. خیلی جیب T0 ما این 15 گرادوس سلسیوس است. اکنون در داخل ظرف آلومینی باز آب هست. برای گرم کردن آن تا 100 گرادوس Q2 صرف می شود. Q2 این می شود S2 M2 دلتا T2 ولی دلتا T2 هم همون دلتا T1 است، یعنی آنها یک جای گرم می شوند. برای همین پس S2 M2 T تری T0 باز همون. و اکنون بعد از آن که آنها تا 100 گرادوس گرم می شوند باز یک انرژی Q' صرف می شود برای ماسه. انا اینجا در داده ها بینید من آن رو با M' اشاره کردم. M' ماسه قسمی به بوق تبدیل یافته آب می باشد و برای به بوق تبدیل دادن این قدر ماسه با ما Q' فرض کردن لازم می شود که همه این گرمی ها از حساب انا همون گرم کنک گازی می باشد. Q' برابر در اینجا حادثه بوق‌شوی به عمل می آید، یعنی حادثه بوق‌شوی به عمل می آید که در اینجا تغییریابی حرارت را ما به اعتبار نگرفته تغییریابی حالت را یعنی فاز را به اعتبار میگیریم. L M L این گرمی خاصی بوق حاصل کنی M' باشه اینجا M' مثلا انا همون بوق که به ما معلوم است.
тамом аз ҳар се ин муодилаҳо истифода бурда гармии умумиро ёфтанамон зарур аст. яъне аз ҳар се инҳо истифода бурда мо метавонем гармии умумие ки лозим мешавад барои ана ҳамин равандро анҷом шуданаш ёфта метавонем. ин мешавад ки S1 M1 T тарҳи T0 ҷамъи S2 M2 T тарҳи T0 ҷамъи L M штрих. тамом. албатта ҳамаи ин раванде ки ҳозир мо дар ин ҷо таҳлил кардем дар 10 дақиқа рух медиҳад. яъне ана ҳамин энергияе ки ана ҳамин коре ки аз тарафи гармкунаки газӣ барои гарм кардани чойники алюминӣ бо обаш сарф мешавад, ин кор дар воҳиди вақт ин мешавад тавоноии фоиданоке ки аз гармкунаки газӣ ба чойники алюминӣ бо обаш дода шуд. яъне ана ҳамин киюи умумӣ дар воҳиди вақтро ҳам ман дар ин ҷо қайд накардам, биёед қайд мекунем. дар ин ҷо вақтро ҳам қайд мекунем. аввал T-ро қайд мекунем ки 100 градус, баъд T9-ро қайд мекунем ки чанд? 15 градус ва вақтро бо тав ишора мекунем, чунки T дар ин ҷо аллакай банд аст. тав баробари 10 дақиқа. 10 дақиқа. 10 дақиқа ё ин ки 600 сония. бале 600 сония. ин ҳамаи ин додаҳо мебошанд. акнун дар ин ҷо ана ҳамин киюи мо тақсими тав ин мешавад тавоноии фоиданок P power. тавоноии фоиданоки мо онро бо P ишора мекунем. одатан тавоноиро дар механика бо N ишора мекунанд, дар қисми молекулавӣ ва электрик бо P ишора мекунанд. акнун мо метавонем ки дар ин ҷо гузорем Q-ро гузорем. дар ҷои Q ана ҳамин формулаи Q-ро гузорем, ана ҳаминро гузорем. вале ин тавоноии фоиданок аст. инро ба эътибор гирифтан лозим аст, чунки ана ҳамин тавоноӣ ба гарм кардани алюминӣ ва обаш сарф шуд. ин тавоноии пурраи гарелкаи газӣ нест, тавоноии пурраи гармкунаки газӣ нест. чунки тавоноии пурраи гармкунаки газӣ бисёртар аст ва як қисми он ба дигар чизҳо сарф мешавад. танҳо қисми фоиданок аст ба ана ҳамин гармии танҳо қисми фоиданок аст барои гарм кардани алюминӣ ва об сарф мешавад. акнун биёед аз формулаи коэффициенти кори фоиданок истифода барем. коэффициенти кори фоиданок баробар аст ба инро мо P-F ишора мекунем, тавоноии фоиданок. бета баробар аст ба тавоноии фоиданок тақсими тавоноии пурра зарби 100%. акнун аз ин ҷо мо метавонем тавоноии пурраи ана ҳамон гарелкаи газӣ ё ин ки тавоноии пурраи гармкунаки газиро пайдо кунем. дар ин ҷо меёбем тавоноии пурра баробар аст ба тавоноии фоиданок зарби 100% тақсими эта. тавоноии фоиданокро дар ҷояш мегузорем. тавоноии фоиданок ин кюб тақсими тави мо мебошад. зарби 100% тақсими эта баробари кюро ҳам мегузорем. дар ин ҷо дароз мешавад муодила. кюро мегузорем. бинед S1 M1 T тарҳи T0 S2 M2 T тарҳи T0 ҷамъи L M штрих. S1 M1 T тарҳи T0 ҷамъи S2 M2 T тарҳи T0 давомаш ҷамъи L M штрих тақсими тав ҳамаи ин зарби 100% тақсими эта. мо метавонем дар давоми ин қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб кунем. мегузорем тавоноии пурра баробар аст ба
хубтар нависем. Тавонои пурра баробар аст ба ва инчунин дар ин ҷо метавонистем ки янами тета ретенолро аз қавс барорем. биёед ҳамин хел мекунем. тета ретенолро аз қавс мебарорем, чунки бинед дар ин ҷо тета ретенол дорем, дар ин ҷо ҳам тета ретенол дорем. пас менависем ки S1 S1 M1 ҷамъи S2 M2 дар қавс T тарҳи T0 инҳо ҳам дар қавс ҷамъи LM штрих тақсими тав зарби 100 тақсими eta. акнун дар ин ҷо дар поён қиматҳои ададиро гузошта ҳисоб мекунем. тавоноии пурра баробар аст ба аз алюмини 880 зарби массааш 0,10 2 килограмм ҷамъи аз об 4,2 4200 яъне 4,2 зарби 10 дараҷаи 3 массаи об 3 килограмм дар қавс боз дорем тета ретенол ин 85 градус мешавад. аз 115ро тарҳ мекунем. 85 ҷамъи боз эли об 2,10 3 зарби 10 дар дараҷааш каш чунки мега ҳаст дар он ҷо зарби массаи ба буғ табдил ёфтаи об қисми ба буғ табдил ёфтаи об 0,4 кг тақсими 10 дақиқаро мегузорем 600 сония зарби 100% тақсими 50% буд ба фикрам. Эта 50% буд. Этаро дар додаҳо қайд накардем. 50% дар ин ҷо менависем эта баробари 50% тақсими 50%. фоизҳо ихтисор мешаванд албатта. акнун ҳисоб мекунем. бо калкулятор ҳисоб мекунем. тақсими 600 зарби 2 аз ман 3226 ватт баромад. тақрибан 4 киловатт баромад. як бор дигар ҳисоб мекунам, чунки хайр бо шумо як бор дигар бинед, чунки ман мумкин ки ба хатогӣ роҳ диҳам. бале 3226 тақрибан 3226 дар ин ҷо реклама 3226 ватт 3926 бахшиш 3926 ватт. азбасе ки ҳамаи бузургиҳои мо дар системаи C буданд, барои ҳамин ҷавоб мо бо ватт мебароем. ин буд масъалаи сеюми олимпиадаи синфҳои 10.